ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଇଏ ହେଉଛି ରନ୍ତଲେଇ ଗ୍ରାମରେ ଥିବା ଗୋଟେ ଲିମ୍ବ ଗଛ ଯେଉଁଥିରୁ ସ୍ୱତଃପୃତ ଭାବରେ କ୍ଷୀର ବାହାରୁଛି ଯେଉଁଟାକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଠି ଏଇଟା ହିଁ ଅଟୋମେଟିକାଲି ବାହାରୁଛି ଏଠି କ୍ଷୀର ବାହାରୁଛି ଯେଉଁଟାକି ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ପୂଜା ବି କରାସାରିଲାଣି ତଳକୁ ଟିକେ ଦେଖିବ ତାପସ ଏଠି ପୂଜା କରାହେଇଛି ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ କ୍ଷୀରଟା ବହୁତ ମିଠା ବି ଲାଗୁଛି ଯେଉଁଟାକି ଲୋକ ବି ତାକୁ ପରୀକ୍ଷା କରିସାରିଲାଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଏଇଠି ହେଉଛି ଆମ ରନ୍ତଲେଇ ଗ୍ରାମର ଶେଷରେ ଥିବା ଗୋଟେ ଲିମ୍ବ ଗଛ ଯୋଉଠି କ୍ଷୀରଟି ବାହାରୁଛି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଇଟା बसंत कुमार बेहरा ଆପଣ ଫାଷ୍ଟ ଦେଖିଲେ ଏଠି ଆସିକି କେମିତି ଦେଖିଲେ ଆଉ କ'ଣ ଦେଖିଲେ ଫାଷ୍ଟ हाँ आमर जड़े गाड़ी बांधे से आसीना देखिले मत डाकिले सागे सागे कहले आस देख एमती गचर क्षीर बाहर मुझे आसली जो देखिली क्षीर बाहर ठाकुर भी बासना भी झुणा बासना होता धूपकाठी बासना होता ठाकुर जमी नड़िया पानी बासना भी होता तेणु मुझे सागे सागे जाइना नड़िया कदली आनी ठाकुर को भोग लगेना टीके आराधना कर बहुत बहुत धन्यवाद बर्तमान आपण देखुचंती बहुत लोक गहली भी सारे समस्ते आसिक प्रभु दर्शन उपस्थित अच्छा संपूर्ण भाव में गहली लगी गोटे टे छलु बोले देखिलो एठी छाड़ी दो ठीक फुटी के बाहर नहीं पूरा फुटी हां समस्त ताकि तोला कर बैठ के देखिए बुले ला टिके टिके जिन छड़ जिनु छड़ दिया तोला कर माने कौन से हाणा होने भी है किसी ना चली हाँ आगे नाम संकीर्तन है भल हम आगे धूप काठी मगेदेले भल हाँ हेले जोड़े तबे एठी पड़े आसो गुटा पड़े साइड जाओ 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 देखो जरी जाओ एठी आगड़ के